யோகன்னான் 15:26. பிதாவினிடத்தில் நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவருமாகிய சத்திய ஆவியான தேற்றரவாளன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார். സാക്ഷി കൊടുക്കും. സാക്ഷി കൊടുപ്പാർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ യേശുവെ കുറിച്ച് സാക്ഷി சொல்லுவார். നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, நீங்கள் எல்லோரும் இயேசுவை குறித்து சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கும் என்றால், പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരണം. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ മേൽ വര வேண்டும். ആരാണ് സാക്ഷി? யார் சாட்சி? ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ, ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்போது അത് നേരിട്ട് കാണുന്നവനാണ് സാക്ഷി. அதை கண்கூடாய் நேரில் பார்க்கிறவன் தான் சாட்சியாய் இருக்கிறான். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുമുമ്പാകെ കണ്ടു. நான் என் கண்ணுக்கு முன்பதாய் கண்டேன். യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അവൻ യേശുവിൻ പിറப்பை பார்த்தது பரிசுத்த ஆவியானவர். യേശുവിന്റെ ക്രൂസ് മരണം കണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. യേശുവിൻ സിലുவை மரணத்தை பார்த்தது பரிசுத்த ஆவியானவர். യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് കണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. യേശുവിൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽப்பை பார்த்தது பரிசுத்த ஆவியானவர். ഇന്ന് പകൽ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, இந்த பகலில் ஆமென் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നത്. இந்த பகலில் உண்மையில் கிரியை செய்ய போகிறது. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. சந்தோஷத்தோடு தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். യേശുവിന്റെ ജനനം നേരിട്ട് കണ്ട ആത്മാവ്, ஓ இயேசுவின் பிறப்பை நேரிலே பார்த்த ஆவியானவர், യേശുവിന്റെ ജീവിതം നേരിട്ട് കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ്, இயேசுவின் வாழ்க்கையை நேரிலே பார்த்த பரிசுத்த ஆவியானவர், യേശുവിന്റെ മരണം നേരിട്ട് കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ്, இயேசுவின் மரணத்தை நேரிலே பார்த்த பரிசுத்த ஆவியானவர், യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അമ്മ നേരിട്ട് കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ്, இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை நேரிலே பார்த்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. இங்க இரவிலே இங்க வந்திருக்கிறார். ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് வெள்ளத்தோட கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். പോരാ 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 പോരാ, போதாது போதாது போதாது. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. 1 കൊരിന്ത്യർ 12:3 വചനം പറയുന്നു, 1 കൊരിന്ത്യർ 12:3 வசனம் சொல்லுகிறது, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ ஆமே பரிசுத்த ஆவி இல்லாமல் നിനക്ക് യേശുവിനെ സാക്ഷിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. ஆமே உன்னால் இயேசுவுக்கு சாட்சியாய் நிற்க முடியாது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിനെ, தண்ணீருக்குள்ள இருக்கிற மீனுக்கு, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിനെ, தண்ணீருக்குள்ள இருக்கிற அந்த மீனுக்கு അതിനെ പിടിച്ച് കരയിലെടുത്തിട്ടാൽ, அந்த மீனை கரையில நம்ம போடுவோம்னா എന്ത് സംഭവിക്കും? என்ன நடக்கும்? ശ്രദ്ധിക്കണേ, கவனிங்க. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിനെ പിടിച്ച്, தண்ணீரிலே கிடக்கிற அந்த தண்ணீருக்குள் இருக்கிற அந்த மீனை பிடிச்சு കരയിലെടുത്തിട്ടാൽ, கரையில எடுத்து போட்டா എന്നാ സംഭവിക്കും? என்ன நடக்கும்? ആ മീൻ കിടന്ന് പിടയും. அந்த மீன் துடிக்கும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. മീനിനെ സംബന്ധിച്ച് மீனை பொறுத்தவரையில വെള്ളത്തിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. அதால் தண்ணீருக்குள் மட்டும்தான் வாழ முடியும். ഒരു ആത്മീകനെ സംഭവിച്ച്, ஒரு ஆவிக்குரியவன் அவனை பொறுத்தவரையில் അവൻ ആത്മാവിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஆவியிலே மட்டும்தான் வாழ முடியும். അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണപ്പെടച്ചിൽ പെടയേണ്ടി വരും. இல்லை என்றால் மரண துடிப்பு துடிக்க வேண்டி வரும். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണഭയം വന്നതിന് കാരണം, உன்னுடைய வாழ்க்கையில மரண பயம் வந்ததுக்குரிய காரணம், മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഭയം വരുന്നതിന് കാരണം, மரித்து போவேன் என்ற பயம் வந்ததுக்குரிய காரணம், നീ കിടന്ന് പെടയുന്നതിന്റെ കാരണം, நீ துடிக்கிறதற்குரிய காரணம், നീ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അകന്നത് കൊണ്ടാണ്. நீ ஆவியை விட்டு பின்னோக்கி போனதினாலதான். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ആത്മാവിനകത്ത് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട്? இந்த இரவிலே எத்தனை பேர் ஆவிக்குள்ள வர விரும்புகிறீர்கள்? എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ നിറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் ஆவியில நிரம்ப விரும்புகிறீர்கள்? നസ്രനായ യേശുവിന്റെ ദൈവം, ஓ நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் ശക്തിയാലും வல்லமையாலும் നിറച്ചതുകൊണ്ട് நிரப்பினதினாலே അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, அவன் പിശാചുകളെ തുരത്തിனார், രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, வியாதியஸ்தரை സ്വസ്ഥമാക്കിனார். അല്പനേരം ഒന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, கொஞ்ச நேரம் கரங்களை தட்டி ആண்டവരെ துதிங்க. അല്പനേരം ആരും മൗനമായിരിക്കും. கொஞ்ச நேரம் யாரும் மௌனமா இருக்க கூடாது. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ. ജപിക്ക ആരംഭിங்க. അല്പനേരം കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ, கொஞ்ச நேரம் கரங்களை தட்டி பலத்தோடு, ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் மௌனமா இருக்க ഒരു கூடாது. വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ஒரு விடுதலையை விரும்புகிறவர்கள், യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചതുപോലെ, இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பினது போலவே ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே നിന്നെ ദൈവ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കുന്ന രാത്രി, உன்னை தேவன் ஆவியிலே நிரப்புகிற இரவு. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് பலத்தோட கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். ഇന്ന് ചില കുടുംബങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു. இன்று சில குடும்பங்கள் இன்று விடுதலை பெறுவார்கள். വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു. ஓ விடுதலை பெறுகிறார்கள். വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു. விடுதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எஸ் ஹalleluya.
ബാബുവിനെ ദൈവം തൊടുന്നു. பாபுவை தேவன் தொடுகிறார். അച്ഛന്റെ പേരാണോ ബാബു? உங்க பேர் தான் பாபுவா? വാ ഫ്രണ്ടി വാ. ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. ജീസസ്. ഇരുന്ന അച്ഛനെ വിളിക്കാം. വാ. ജീസസ്. ബാബുവിന്റെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. பாபுவின் மேல் தேவக்கிரியை வெளிப்படுகிறது. வா மகனே. റഗധുര ബാലബ ശാന്തരാധര. ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാവരും ജെബിങ്ങ. ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത്? അവന്റെ കൂടെ ആരും വന്നിട്ടില്ലേ? தனிமையா வந்திருக்கீங்களா? குடும்பம் வந்திருக்கீங்களா? குடும்பத்தோடு வந்திருந்தா எல்லாரும் வாங்க. ഇന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര വിടുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. இரவிலே பயங்கர விடுதல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. இரவிலே பயங்கர தேவ பிரசன்னத்தை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். വാമനെ, வா மகனே. എന്നോട് ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, என்னிடத்தில் தேவாவின் இப்படியாக சொல்கிறார், ഇവന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് உன்னுடைய எதிர்காலத்தை இல்லாமல் ஆக்கும்படியாய் முயற்சித்து ഇവനെ ഒരു ഡിപ്രഷനിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് இவனை ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ளே ஆமென் உள்ளாக்கி ഡിപ്രഷൻ ഇട്ട് ஆமென் மன அழுத்தத்தை கொடுத்து സ്ലോലി ഇവനെ ഒരു മെന്റലാക്കി മാറ്റുവാൻ, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவனை ஒரு ஆமென் பைத்தியமாய் மாற்றும்படி ഇവനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെ ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കും. தொந்தரவு செய்கிற மண்டலங்களை தேவாவியானவர் காண்பிக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, பரிசுத்தாவியானவர் இடத்தில் சொல்கிறார், നിന്നെ വഞ്ചിച്ചവരുടെ നടുവിൽ, உன்னை വഞ്ചിத்தவர்கள் നടുവിலே, നിന്നെ ചതിച്ചവരുടെ നടുവിൽ ஏமாற்றினவர்கள் നടുവിலே ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. தேவனுடைய ആവിയാനവரை കാண்பிக்கிறார். യെരുശലേമിൽ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്ന കഴുതയുടെ മേലെ, எருசலேமில் கொன்று கொல்லும்படியாய் கட்டியிருந்த கழுதையின் மேலே യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ, இயேசுவின் மேலே இயேசுவினுடைய கிரியை வெளிப்பட்டது போல ഇന്ന് രാത്രി ഇവന്റെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. இந்த இரவிலே இவன் மேல் தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. കഴുതയുടെ കെട്ടഴിച്ചതുപോലെ, கழுதையின் கட்டை அவிழ்த்தது போல ഞാൻ അവനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ പോകുന്നു. நான் இவனை சுதந்திரவாளியாய் மாற்றப் போகிறேன். കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ച് கரங்களை வேகமாய் தட்டி എല്ലാവരും எல்லாரும் ആ വെളിപ്പാടിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയാം? இந்த வெளிப்பாட்டினுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா? കഴുതയുടെ കെട്ടഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചേ? கழுதையின் கட்டை அவிழ்த்ததினால அதுக்கு என்ன நடந்தது? കഴുതയ്ക്ക് എന്താ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ஆமே கழுதையால அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாது, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, முன்னேறி செல்ல முடியாது, വലത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, வலது பக்கம் போக முடியாது, ഇടത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, இடது பக்கம் போக முடியாது, ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ஒரு அளவுக்கு மிஞ்சி அவர்களால் செல்ல முடியாது. ഈ കഴുതയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാമോ? இந்த கழுதையின் நிலைமை என்ன தெரியுமா? കയറിന് എത്ര നീളമുണ്ടോ கயிறுக்கு எவ்வளவு நீளம் இருக்குதோ അതുവരെ പോയിട്ട് அதுவரை போயிட்டு ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് കിടക്കും. கட்டப்பட்ட இடத்துல திரும்பி வந்து கிடக்கும். അതാണോ നിന്റെ അവസ്ഥ? அதுதான் உன்னுடைய நிலை. ആണോ? அப்படித்தானா? പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, பரிசுத்தாவினை பார்த்து சொல்கிறார், കഴുതയുടെ കെട്ട് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് கழுதையின் கட்டை அவிழ்த்து விட்டு ആ കഴുതയുടെ പുറത്ത് യേശു കയറും. அந்த கழுதையின் மேலே இயேசு ஏறுவார். എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, என்னிடத்தில் தேவாவியர் சொல்லுகிறார், ഇവൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യും. இவன் கர்த்தருடைய வேலையை செய்வான். ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് ஓ உலகளாவிய அளவிலே നീ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും. நீ ஒரு ஊழியம் செய்வாய். ஆமென். വിശ്വാസമുണ്ടോ? விசுவாசம் இருக்கா? ഇവനെ നേർന്നു വിട്ടതാ അല്ലേ? இவனை நீங்க பொருத்தனை பண்ணிருக்கீங்க தானே? നിന്റെ ഉദരത്തിൽ വച്ച ദൈവം ഇവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. ஆமே உங்களுடையதான கர்ப்பப்பையிலே வைத்து கர்த்தர் இவனை தெரிந்து கொண்டார். ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். നിന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു, உன்னை எல்லாரும் உன்னை எல்லாரும் பயன்படுத்தினார். പക്ഷെ നിന്നെ ആരും വളർത്തിയില്ല. ஆனா உன்னை யாரும் உயர்த்தவில்லை. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിന്നെ വലിച്ചു കളഞ്ഞു. உபயோகப்படுத்திட்டு உன்னை தூர எறிந்துட்டார்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, பரிசுத்தாவின் இடத்தில் சொல்லுகிறார், യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. இயேசுவுக்காக நீ பயன்படுத்தப்படுவாய். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, அப்படி என்றால் നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവകൃപയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, நஷ்டப்பட்டு போன தேவ கிருபையில் திரும்பி வர நீ ஆயத்தமானால், ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ മടങ്ങി വരാൻ നീ ஆதி തയ്യാറാണെങ്കിൽ, அன்புக்கு நேரா நீ வர ஆயத்தமானால் ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. நான் உன்னை பயன்படுத்துவேன். കരം അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம்.